Range 18, sir. Range 18. Roger. I'm start turning finals. The turning finals. Sir. Oh, coming in hot. Upright. Ma'am, ingat sa altitude nyo, ma'am, ha? Oo. Upright. Nasa Bravo ako na target. Po tayo na, sir. Roger, Oh, proceeding. sige lang, sige lang. Tama yan ginagawa nila. Tama yan. Yan. Patay na yan. Sir, na-engage na nila, sir. Nalapitan nila, sir. Okay, sige, Bok. Provide na lang tayo. Oo, sir. Captured na siya ng FPAC. Kailangan mamaya na, ma'am, kasi nagre-return fire pa sila. Tingnan mo ngalaw, i-zoom mo ngalaw. Tingnan mo ngalaw kung nagre-return. Doing, sir. Meron siya, nag-return fire, sir. Bumabaril yung kalaban. Bumabaril, sir. Bumabaril. Ma'am, mag-ready ka ng guns mo, ma'am, just in case, kasi nagre-return fire itong kalaban. Roger. Hindi na tumatakbo yan. Tumatakbo pa rin. Roger. Charlie, kami nasa 9 o'clock namin kayo. Sige lang, ma'am. Copy, ma'am. Dito lang kami, ma'am. Iniilawan sila. Nighthawk, pa sa likod, sir. Go. Sir, sa likod. Roger. Lead to, ma'am. Ma'am, mag-ready kayo, ma'am. Ready kayo. Boom. 2,000. 2-5. Kailang, kunin mo lang. Tulid, ma'am. Ano yung... Tulid. Ma'am, mag-ready kayo ng guns niyo, ma'am, just in case ito, ma'am, magiging ng tulong tong Crusader. Roger, naka-ready naman na kami. Pagbababa lang ko ng altitude mamaya pag mag-fire. Mamaya, ma'am. Sige, ma'am, mamaya. At sa Charlie ka, ma'am, ha? Charlie ka na target, ha? Delta. No, ma'am, negative, ma'am. Charlie ka, Charlie. Okay, Charlie. Disabled na yung... Sige lang, wala pa. Tumitira pa yan. Sir, Nighthawk, sir. Go. Palalay naman kami, sir. Roger. Sige, layo kayo konti. Laksa mo. Layo kayo konti para makalapit yung 2 namin. Lito, ma'am. Sabihan nyo kung disable naman yung ano, Bok. Crusader, Nighthawk. Sir, disabled na, sir. Roger, Crusader, nakikita namin dito, hindi na gumagalaw yung bangka nila. Nasa dagat, sir. Nahati, sir, yung bangka, sir. Lito, ma'am, lito. Lito. Yo. Ma'am, maintain ka lang na 2-5, ha? 2-5 ako, nasa Charlie. Sige, ma'am, nandito ako, lalapit ako sa may target pang baba. Roger. Crusader, Nighthawk. Nahati yung bangka, sir. Go ahead, sir. Roger, kita namin dito, nahati itong bangka. Hello. Nahati yung bangka. Wagwagin mo na, sir. Ayun, sir. Kalaban na yun. Roger, copy. Sige, distansya muna kayo, Sir, distansya muna tayo, sir. At birahin niya na 6 na bangka, sir. Roger, sige, copy. Rockets na natin, sir. Punta kayo ng north ng target. Punta kayo dyan sa north. Crusader, Nighthawk. Punta kayo ng north ng target. Going kami ng north ng target, sir. Roger. Tulid, ma'am. Yo. Roger, ma'am. May butas kami, sir. Ano? Sige, ingat kayo dyan. Ingat kayo, ha. Maintaining 2-5 ako, Charlie. Ma'am, baba ka na dyan sa ma'am. West to east ka, ma'am. West to east. Okay, sige.